di tempat yang sangat mulia. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام حبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا وإمامنا طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan salawat dan salam semoga saja selalu tercurahkan kepada orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah penyejuk mata kita, beliau adalah penenang hati kita. Tiada lain, beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تجتمعون للفرح بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد احتفل به ربكم سبحانه وتعالى من قبلكم، بل احتفلت به أهل السماوات جميعا، احتفلوا بحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang sangat mulia untuk merayakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan saja kita yang merayakannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga merayakan. Bahkan orang-orang yang ada di langit, bahkan malaikat, siapa saja yang ada di langit merayakan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وربكم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في القرآن الكريم تعددت وتكررت مواضع الاحتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. Dan di dalam Al-Quranul Karim kita akan dapati di sana banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merayakan atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu tempat yang ada di Al-Qur'an, bukan satu kata yang ada di Al-Qur'an, tapi banyak tempat Allah menunjukkan kecintaannya, menunjukkan perayaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. بل العجيب أن الله سبحانه وتعالى قد احتفل وبشر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل الكتب السماوية غير القرآن الكريم. ذكره ربنا سبحانه وتعالى في الإنجيل والتوراة والزبور وفي آخره في الفرقان القرآن الكريم. ما من نبي جاء قبل رسول الله إلا بشر بسيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. Bahkan yang sangat luar biasanya, Allah Subhanahu wa taala merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi kabar gembira kepada kita semua, itu bukan hanya ada di dalam Al-Qur'an. Allah merayakan perayaan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita dapati di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab Taurat, seperti kitab Injil, seperti kitab Zabur. Bahkan nanti di ujung di dalam Al-Qur'an Al-Furqan itu juga diberi kabar gembira kepada kita atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولما قال سيدنا عيسى عليه السلام الله قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Bahkan Nabi Isa di dalam Al-Quran diceritakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa itu membenarkan apa yang ada di hadapannya, ya, apa yang ada di dalam isi kitab Taurat, dan di dalam itu terdapat kabar gembira kepada kita semua, bahkan kepada umat Nabi Isa, bahwa nanti di ujung zaman akan dilahirkan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ahmad. وأنبياء الله جميعا على هذا الحال 124,000 نبي ورسول كانوا قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 124 نبي ورسول كلهم بشروا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. Bahkan berita ini bukan hanya disampaikan kepada nabi-nabi yang kita kenal,
Bahkan seluruh nabi menceritakan hal ini. Bahkan yang kita tahu jumlah nabi itu ada 1020, ada 1040, ada 142.000. Nah, mereka semua itu mengabarkan bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung zaman nanti. Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. فاليوم نحن حينما نحتفل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا والله بجديد، وإنما كل ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بشرى للمؤمنين أجمعين. Dan hal ini bukanlah hal yang baru, bukan hal yang tabu untuk kita orang yang mukmin. Bahkan mukmin-mukmin yang lalu, bahkan semua orang Islam itu tahu, dan mereka itu harus tahu bahwa ini kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-aziz akhadha subhanahu wa ta'ala yudhakkiruna بالمقام الذي يريده رب العالمين لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. دائما يذكرنا الله سبحانه وتعالى في مواطن عديدة في كتابه العزيز، يذكرنا بذلك المقام الذي رفعه الله سبحانه وتعالى، رفع فيه حبيبه عليه الصلاة والسلام. Bahkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya satu tempat yang mengabarkan kepada kita tentang kedudukan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kabar gembira tentang kedudukan Rasulullah, tentang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi, itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kedudukan tinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يبشر الله سبحانه وتعالى المؤمنين فيقول لهم سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أنت فيهم يا محمد، لهم الأمان. لماذا؟ لأنك سكنت قلوبهم حبا واتصافا بصفاتك يا رسول الله. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada bukan satu ayat. Misalnya kita ambil contoh pada kali satu pertama ini, Allah mengabarkan kepada kita tentang kedudukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah yang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang di dalam hati mereka itu, yang di antara mereka itu ada kecintaan, ada posisi, ada tempat di dalam hati kita yang di sana ada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. وهكذا يريد ربنا سبحانه وتعالى دائما وابدا ان يخبرنا ان اقرب الابواب وصولا الى حضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naik ke atas bidang itu. Sinyalnya tutup. يخبرنا أن أقرب الأبواب وأسرع الأبواب وصولا إلى حضرة ربنا سبحانه وتعالى هو باب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Allah mengabarkan kepada kita yang bahwa pintu ataupun posisi tempat yang paling cepat membawa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك فيقول ربنا سبحانه وتعالى في حق هؤلاء القوم الظالمين، يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا محمد، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
كثير من المعاصي. لماذا جاءوك يا محمد؟ لماذا؟ أليس باب الاستغفار مفتوحا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى؟ ومع ذلك الله يريد أن يخبرنا بأن الطريق إليه سبحانه وتعالى إذا كان من باب محبته صلى الله عليه وسلم فهو المحبب عنده سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita begitu pentingnya kecintaan kita, posisi hati kita itu punya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah secara langsung menyatakan ketika Allah mengisahkan tentang beberapa manusia di dalam ayatnya bahwa Allah mengabarkan di saat manusia itu menzalimi diri mereka dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad dan mereka meminta kepadamu agar Allah mengampuni mereka, dan niscaya mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dari ayat ini menjadi bukti Allah mengabarkan kepada kita begitu luar biasanya posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pintu istighfar itu di antara manusia dengan Allah sudah cukup. Tidak perlu lagi dengan orang lain, kita cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan kepada kita untuk melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita melalui baginda Nabi? Kita dengan cinta kepada Nabi, maka lewat cinta kepada Nabi kita akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. هكذا الله سبحانه وتعالى يخبر القوم الذين بعد لم يفهموا مقام حبيب ربنا سبحانه وتعالى عند الله. الله دائما ينبههم ويخبرهم بأن الباب إليه سبحانه وتعالى باب حبيبه صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ماذا قال ربكم سبحانه وتعالى في حق كتابه الكريم، في حق القرآن الكريم؟ حتى القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام: فإنما يسرناه بلسانك يا محمد. أليس الله قادرا أن يجعل هذا القرآن ميسر لكل البشر بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله قادر على ذلك، لكن ها هنا مكان آخر لينبه الله سبحانه وتعالى عباده أنه حتى هذا القرآن هو ميسر بلسانك يا محمد. Dan begitu banyak Al-Quran mengisahkan, mengabarkan kepada kita, memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak paham dengan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman yang bahwa menunjukkan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah tinggi. Begitu juga di dalam Al-Quran Allah mengisahkan yang bahwa yang menunjukkan kecintaan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah jadikan Al-Quran itu dengan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjadikan Al-Quran itu dengan bahasa siapa saja, termasuk bahasa kita, bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya. Tapi dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuktikan cintanya Allah sangat luar biasa kepada Rasulullah, Allah jadikan Al-Quran itu dimudahkan dengan bahasa yang dipahami oleh Rasulullah, yaitu bahasa Arab. لذلك يا من اجتمعتم للفرح بحبيبكم صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله، يعرض اسمي وتعرض أسماؤكم فردا فردا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرض أسماؤنا كلها ويقال كانوا في مجلس الشيخ بسطامي فردا فردا أسماؤنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فرحنا برسول الله فرحا أيضا في قلب رسول الله بنا عليه الصلاة والسلام. آمين آمين. Wahai orang-orang yang rindu
rindu, yang gembira dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kita yang rindu, yang gembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bergembira pada malam hari ini, karena nama Abuya dan nama kita satu orang persatu itu dilapor, dinampakkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kita dilapor dengan persis nama kita satu orang persatu. Kita pada malam hari ini duduk di tempat guru kita yang mulia, guru kita Syekh Bustami. Kita duduk di sini, Allah lapor nama kita. Rasulullah nampak siapa yang duduk di tempat ini satu orang persatu, nama kita jelas dilihat oleh Rasulullah. Maka sangat bergembira hati kita pada malam hari ini dengan nama kita dilapor kepada baginda Nabi, ditunjukkan kepada baginda Nabi, sehingga baginda Nabi tahu dan kenal siapa kita. لذلك والله أفلح المؤمنون الذين جعلوا في قلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحل نظر الله سبحانه وتعالى في عبده، فإنما ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فجعلوا ربكم سبحانه وتعالى إذا نظر إلى قلوبكم وجد فيها حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Beruntungnya kita orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini, maka kita sangat beruntung. Kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan akhirat karena kita duduk di tempat yang sangat mulia dengan hati yang diisi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah memandang ke dalam hati kita. Dan sangat luar biasa dan beruntung jika Allah memandang hati kita. Dan kita sangat merasakan keberuntungan jika ketika Allah Subhanahu wa taala memandang ke dalam hati kita. Di dalam hati kita itu ada nama Nabi Muhammad, ada kecintaan, kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Billahi ma huwa hali wa halukum idza nadhara Allah ila qulubina fawajada fiha dhalika al-'abd محمدا عليه الصلاة والسلام الذي عظمه ومجده وجعل له المقامات العليا. إذا نظر الله إلى قلوبنا فوجد فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. ما هو حالنا؟ والله لنكونن خير عباد الله عند الله سبحانه وتعالى. الله ينظر إلى قلوبنا فيجد فيها حبيبه عليه الصلاة والسلام، يجد فيها ذلك الاسم وذلك النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مقرونا باسمه في عرشه سبحانه وتعالى، مكتوب اسمه عليه الصلاة والسلام في عرش الرحمن. وما من باب من أبواب الجنة إلا مكتوب عليه اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو أن الله نظر إلى قلوبكم فوجد فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم. Maka kita sungguh harus bergembira dan senang dengan adanya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana keadaan kita pada malam hari ini? Kita pertanyakan. Pada malam hari ini di dalam hati kita punya rasa rindu, punya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam hati kita masing-masing pada malam hari ini. Bagaimana keadaan kita? Sudah pasti kita termasuk hamba Allah yang terbaik, karena di dalam hati kita punya hamba Allah yang terbaik, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertulis jelas di atas arash, bahwa disandingkan nama Nabi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hada farahna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya ma'syar al-muhibbin li sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, al-mahabbatu tazid في القلوب لسيدنا رسول الله، وأحيانا تنقص هذه المحبة.
وهنالك علامة بسيطة جدا نعرف بها زيادة محبته عليه الصلاة والسلام أو نقصها في قلوبنا. Namun yang harus kita ketahui, wahai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, wahai orang-orang yang rindu, yang gembira dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu ketahui cinta kita itu kadang-kadang naik, kadang-kadang makin cinta, kadang-kadang cinta kita itu rendah, turun ke level yang paling bawah. Namun ada sebuah tanda di sana yang membuktikan kita lagi sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah tanda bagaimana yang membuktikan kita itu sedang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اجعلوا هذه العلامة علامة مثل العلامة التي في السيارة، البنزين ينتهي أو يمتلئ، اجعلوا هذه العلامة هكذا. إذا رأيتم في أنفسكم كثرة للصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن المحب يكثر من ذكر من أحب. المحب دائما يكثر من ذكر من أحب، لكن إذا وجدت نفسك أنت مقصر أصلا في الصلاة والسلام على رسول الله، والله لا تجتمع هذه، لا يمكن لأحد يقول أنا أحب رسول الله، أنا أحب رسول الله. طيب، وتكون صلواته على رسول الله عددها قليل جدا. Nah, kita perlu ketahui dan kita perlu ingat tanda yang mudah ini. Seperti kita melihat mobil, kita tahu tanda bahwa bensin mobil kita sudah habis dengan ditunjukkan oleh alat yang ada di mobil kita bahwa ini bensin kita sudah habis dan bahwa ini bensin kita masih full, penuh. Kita punya tanda yang harus kita ingat masing-masing, bahwa tanda itu adalah banyak kita berzikir, mengingat, berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan sekarang ke diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya cinta di mulut saja tanpa sering berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah pasti tidak akan berkumpul orang yang hanya cinta kepada baginda Nabi dengan mulut dengan orang yang cinta betul-betul kepada Nabi. Karena mereka yang cinta betul-betul pasti mereka sering berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tanda jika kita banyak berselawat berarti kita cinta betul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن هذه هي القاعدة في الدنيا، القاعدة في الدنيا في كل شيء، المحب يكثر من ذكر من أحبه. فإذا وجدت نفسك قليل الذكر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك قد لا تكون في دائرة أهل المحبة الصادقة الحقيقية لرسول الله. وهذه علامة واحدة من العلامات الأخرى كثيرة جدا. Nah, ini menjadi rumus untuk kita. Kita harus tahu betul ini adalah tanda dari banyak tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita perhatikan diri kita sendiri dengan rumus yang seperti ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada baginda Nabi, atau memang kita hanya cinta di mulut saja tanpa sering berselawat kepada baginda Nabi? Nah, inilah rumus yang harus kita perhatikan. Banyak sekali rumus ataupun tanda-tanda kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi. Ini hanya satu tanda pertama. لأن حال المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هي أنهم يكثرون من الصلاة والسلام عليه. فتجد في سير المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا كان ورده من الصلاة على سيدنا رسول الله 10,000 صلاة وسلام على رسول الله، وهذا ورده 5,000، وهذا ورده 20,000 من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هكذا، وهذا ليس فقط في السلف الصالح، لا والله، بل والله إنني أعلم أحد أو عددا من الطلاب هنا في أندونيسيا أن وردهم من الصلاة والسلام على رسول الله في كل يوم وليلة ليس أقل من 15,000 صلاة وسلام على رسول الله. Dan kita harus tahu yang tanda itu tadi, perbanyaklah kita berselawat mengingat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menjadi tanda yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang memang cinta betul kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini menjadi tanda
orang-orang yang dahulu sebelum kita. Mereka menjadikan wirid sehari-hari mereka, zikir sehari-hari mereka itu dengan berselawat. Bahkan ada yang 10.000 kali dalam sehari, bahkan ada yang 15.000 kali sehari. Mereka itu berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dan Abuya tahu ini bukan hanya terjadi pada orang-orang dulu, pada ulama-ulama dulu. Bahkan di Indonesia ada santri yang setiap harinya mampu berselawat kepada baginda Nabi sebanyak 15.000 kali sehari semalam. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى وفقهم لكثرة الصلاة والسلام عليه. يخبرني أحد الطلاب جاء وزارني في البيت في مكة المكرمة بعد الحج أو قبيل الحج بأيام، قبل يوم عرفة بأيام، ويخبرني هكذا من باب المفاجأة: ما اسمه ليس موجود في هذه الأسماء الذين يأتون إلى الحج، ولا يزال شابا صغيرا، يعني عمره 19 أو 18 في هذه الحدود، ويقول لي: الله أكرمني وأتيت إلى الحج وسوف آتي أزورك وأخبرك بطريقة التي وصلت بها إلى مكة المكرمة. Bahkan beginilah keadaan orang-orang yang diberi kemampuan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ceritakan tadi, bahwa ada seorang santri dari Indonesia, sebelum dia pergi ke Mekah, beliau mengabarkan kepada Abuya bahwa beliau itu akan pergi untuk berhaji. Sebelum musim haji, 3 hari sebelum Arafah, beliau itu sudah tiba di Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji. Dan beliau itu mengabarkan kepada Abuya beliau akan mengunjungi Abuya dengan keadaan yang sangat luar biasa. Padahal nama santri itu tidak tertulis di daftar orang-orang yang pergi haji. Namun karena ketekatan dia, kebanyakan zikir selawat kepada baginda Nabi SAW, itulah yang menjadi jalan untuk dia pergi menunaikan haji dan mengabarkan kabar itu kepada Abuya. فسألته حينما زارني، قلت له: كيف يعني أنت ولد صغير وأنا أعرفه، هو يعني من أهل كلمنت لا يخرج من مدينته الصغيرة، من مدينته الصغيرة لا يخرج منها. فقلت: كيف، متى أخرجت باسبورت، متى فعلت هذه الأمور كلها؟ فقال: في ليلة من الليالي الله أكرمني برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تزورني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هكذا في المنام، فقال له: والله يا رسول الله أتمنى ذلك، ولكن كيف؟ قال: فبشره رسول الله وقال له: قريبا تزورني إن شاء الله. نعم. فسبحان الله العظيم، في صباح هذه الليلة كان أحد التجار عند الجورو الذي يدرس عنده هذا الطالب، فقال له: يا جورو أنا ما أستطيع أذهب إلى الحج، وكنت أريد أذهب ودفعت يعني مبلغ كبير جدا، فأنت اذهب إلى الحج بدلا عني. فقال له: لا، هذا الولد سوف يذهب بدلا عنك. Pada saat si santri itu berkunjung kepada Abuya di Mekah, Abuya bertanya kepada santri itu, bagaimana kamu bisa ke sini? Padahal umur kamu masih kecil. Dan Abuya kenal santri itu memang tidak pernah keluar dari kotanya di Kalimantan. Ini memang cerita nyata. Anak itu, santri itu berasal dari Kalimantan. Nah, beliau Abuya bertanya, bagaimana kamu bisa datang ke haji, ke sini, ke tempat yang sangat jauh dari Kalimantan, bahkan kamu itu tidak pernah keluar dari pulau Kalimantan. Kemudian si santri itu menjawab, wahai Abuya, pada suatu malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pada saat itu berkata kepada saya, kenapa engkau tidak menjengukku? Itu sabda Rasulullah kepada santri itu, kenapa engkau tidak menjengukku? Beliau, anak santri itu menjawab, bagaimana mungkin saya ke sana, jauh sekali, banyak sekali biaya yang harus saya keluarkan. Nah, paginya
paginya beliau si santri ini dapat kabar daripada gurunya. Gurunya katakan, kamu pergi ke Mekah, kamu besok pergi ke Mekah, kamu hari ini pergi ke Mekah, pergi berhaji. Dia menjawab, bagaimana mungkin, itu kan biayanya banyak sekali. Saya akan bayar kamu, kamu pergi berhaji, gantiin saya. Nah, pada saat itulah beliau itu pergi menunaikan haji dengan biaya daripada gurunya, menggantikan gurunya. المهم أن كل هذا حينما يكون هذا القلب متعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، متعلق بحب الله، بحب سيدنا رسول الله، فإن الأمور كلها تتيسر للوصول إلى حضرة ربنا سبحانه وتعالى. Maka beginilah keadaan orang-orang yang betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuktikan dengan banyak selawat di lidahnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti bahwa segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم جميعا زيارة إلى مقام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua yang berhadir di sini untuk mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم جميعا الطواف بالكعبة المشرفة وأداء الحج والعمرة يا رب العالمين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bisa bertawaf di Baitullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan izin kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan umrah di Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran lakum ya Sidi ala hadhihi al-dhiyafah. وسبحان الله العظيم أسأل الله كما جمعنا بكم هنا في آتشه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في مكة المكرمة يا رب العالمين. نعم، وفرحت كثيرا عندما علمت من أخي الحبيب حارث العبروس عندما علمت أن هذا المكان لتحفيظ القرآن الكريم ومكان فيه حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فأي أنوار تتجلى علينا وعليكم في مكان فيه كتاب الله، وأي أسرار وأي بركات ورحمات تتغشانا وإياكم في هذا المكان. فالحمد لله الذي جمعنا في مسجد في هذا المصلى وفي هذا المعهد الذي يحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. حفظة القرآن أنبياء ولكن لا يوحى إليهم، فالحمد لله على هذا الشرف الكبير. Nah, Abuya sangat bersyukur, berterima kasih kepada guru kita yang telah mengundang Abuya ke sini. Masya Allah, jazakumullahu khair. Semoga bagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini dengan Abuya dan dengan guru-guru kita di sini. Semoga Allah kumpulkan nanti kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti yang dikabarkan oleh guru kita Habib Haris Al-Aidarus, bahwa di sini tempat orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan Abuya sangat luar biasa senangnya di tempat berkumpul bersama kita, bersama orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Di tempat yang sangat luar biasa ini, di tempat adanya orang yang menghafal Al-Quran, di sana akan turun, akan memancar cahaya-cahaya, di sana akan terbuka segala rahasia-rahasia. Maka sangat senang Abuya pada malam hari ini diundang, dijamu oleh guru kita di sini. Masya Allah, alhamdulillah, dan semoga kita bersama nanti di surga dan bersama nanti dikumpulkan di Mekah bersama Abuya insya Allah. Mari sama-sama kita baca doa diulangi dulu, nanti ditutup nanti sama Habib Qasim ya. Alhamdulillah.